Sila. Wait. Let's welcome to our newlywed couple, Mr. and Mrs. Justine Barcina. Yay! Sina kining tubig, di ba? Sa kabuglaw sa una. Kabuglaw sa una. Bless ako. We always there to be strong and to parang bagi family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May you learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be at your family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. We learn to love each other more than each new day. The words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be at your family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Okay, musyakit ang tanan. Welcome to Justin. kuan mo nang dughan. April and family, welcome to our family. Sige, kita tanan. April and family, welcome to our family. Papa! Okay, sige. Justin and family. Ang Justin and family wanna welcome. Ay, welcome always. Bitaw. You will now take your seats. Thank you, kids. And kids at heart. Thank you for welcoming us all. Oh. Sige, pahilo na sa ta. Of course, our newlywed, we welcome sa tuang kinakusgan ng mga uyuan ug iyaan. Present with us this afternoon, Chuboy Gumapa. Pagpagsa, for Pagpag! Ano po yung ila-ila? Kaya Perla Gumapa. Anong Nick Bistal? Anong neck? Ano man to? Ato ra. Dera.
Of course, ni ato ang kapamilya usab nga gikan pagid sa Tagbilaran, Ate Josie and family. Yes. Okay. O atong i-welcome og lalo kayo, Janoy family from Dumaguete City. Yes. Para nila. Dito sa mo, sa Edward. Oh. Likod. Lingkod. Okay. Lingkod sa Pailona. Lingkod mga kids, lingkod. Malipay ta o na ikaslon. Kaya tayo multiply ta. Nabuol po ni kayo na may matuhaan ni sa kalitaw. Napadagang kalitaw. Bitaw. Of course, pang atong tanang mga bisita, mga dumuduong, mga kapamilya, kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan, welcome kanatong tanan sa ato ang post-wedding party of Justin and April. So for that, a big round of applause to all of us. Yay! Okay. Unya, to formally start our program, short program, akong gihangyo si Manong Nick, ano to? Ay Manong, for the opening prayer. Requesting everyone to please stand. Hello. Apalahiyog. Atong ipahibutang atong kagalingon diha sa presensya sa Ginoo o atong ito po ang atong ulo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun o magagahong nga mahan, nining tagagsaon nga kahigayunan nga diin kami karon nagakatapok. Naunta imo kaming panalanginan, mga kaigsuunan nga nagkaiusa karon, mga kaigagawan, mga kaparintihan, mga silingan o tanan nga niadi karon, at unta panalinginan ang tagsa-tagsa na to kapan mga hatagag kalinaw. Usab nining atong gipasindunggan karon nga si Justin ug si April, sa miaging adlaw, midawat sila sa sakramento sa kaminyoon. Naunta, hatagan sila kanunay kalinaw sa ilang pagpuyo, kapaskog sa lawas, o ilabi na hatagan sila ang anak. O usab, panalanginan, salamat kay sa ilang pagbiyahe, gikan sa Dumaguete, gihatagan sila ang mayong pagbiyahe. Inuna usab sila si Edgar sa piling mga anak. Salamat usab nga gitagaan sila maayong pagbakasyon, maayong pagbiyahe. Ingon usab sila si Luni, yung mga kauban, ug ang tanan, daghang kayong salamat. Ginoo, bisan pa sa among pagkamasasala, nagapasalamat kami tungod sa daghang mga butang ngayon mong gihatag kanamo, mga grasya, kapaskog sa lawas, gasa sa kinabuhi. Apan kining tanan Ginoo, nasayod kami na kini dili ni amua, kundili imo lang ning gipahuwaban kanamo. Usa Ginoo, ikapa ang among kasatagsa nga kasing-kasing nga unta makaambit mi sa uban, labi na katulad kinahanglan. Usab Ginoo, salamat kaayo sa mga pagkaon nga tungod sa imong panggihatagon nga amo kining pagkadawaton nga karong kahaponon nga makahatag kini kapaskog sa among paglawas. Usab panalangini ang mga kamot nag-andam nining pagkaon o hatagi sila bukang pang mga grasya. Ginoo kining tanan among gisalig kanimo, gipangayo gipasalamatan tungod kay nasayod kami nawa kami mahimo kung ikaw kanunay magkauban kung magagiya kanamo sa butang adlaw. Usa kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. O gato karong isunod ang pagkanta sa Give Thanks. Kaming tanan nga natong nadawat karon ang grasya sa kaminyoon ni Justin ug April ato kining gi-offer gihalad kanimo o Dios. Wala na lain pa, we give you thanks.
Amo gining gipangandaman day April. Pagpakita sa among gugma diha kanimo law mga kajoy. Bitaw. Aduna kami ihalad nga kanta. Ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligay at pag-ibig ko ikaw. At Naman ka seconds and 1 minutes. Time has started. Kaya ako nga si Josie. Ang Negrinio, sa daga pa ko karon Akaya. Negrinio, ano na parente ko nila kay outside sa akong papa. Ang iyang mother side, Arayata. Arayata. Inya ka to nga Arayata, mo to'y mga igsuon niya si ilang lola. Lola si na mo, yeah. Nanay Taling. Oo na, ang parente, may aning mga kairit. Kairit may nga aning na place. Okay? Anya, mga bata na yun nagpalibot, mga apo na ninahawa mo kaila. Mga pagumangkon. Munang, sorry lang ha, eh di mo good with kalingaw. Kanila sila si Philin, sila Nilo, kanya anak ni Loloy. yung loloy, mo ay na close na mo kay dito man sila sa kasa mo. Eskwela na lang college. Mo nagkaila na mo nag-close nila dito sa sugod sa bahay. Anyway, ang akong message is si Justin o si April J o A. Okay, so what ko ilay kasulti kundi have fear of the Lord. More na foundations in life. Aron ang inyong relationship grow, you're gonna have wisdom, and later on, you're gonna have your children, and you're gonna pass it on. More gonna importante sa kinabuhi. Very happy. Emotional ko. Anyway, ang background na po, linaw. Ayaw, background ni Roosevelt. Yung makahila kong samot. Mo na nga, ang ako lang ka-advise nila ni Justin o ni April is kanang pray every day. I usually forget. Though it's a kids song, pray every day, but it's supposed to be ours to message to us as adults. And read your Bible. And you'll grow. Okay? Di man kayo sa kalingaw, kakaon, ang atong flesh, and kakanoon, ay sa po atong spirit, kakanoon sa Word of God. Okay? Okay? Body, soul, spirit, bitaw ta? Okay. Mudunot naman ang body. Ang soul mo na siya ay instinct, mo na siya ay mo-respond sa stimulus. Mo na yung makapasukop ni mo na yung makapasa ni mo na i-watch yun ang ato ang soul. Na through feeding it with the Word of God. Na ang spirit, ato pong patambukon, di kay ato rang flesh, as up with spirit. Through the Bible, to God. Pray every day and you read your Bible twice a day, morning and evening. More again, up at advice ninyo. That's the best thing I can give to you as your, auntie. Yeah, Auntie ko na auntie. pinag- Yeah, auntie. Sige. Mora to, and God bless you all. Thank you. Thank you, Manang Josie. Unya, I know nga medyo gigutom na ta. So, we will bless the food. Karon mag-party na ta. Mga ta. Tawin. Grabe din hanap
Trace. Video. Ay, video guide? Ah. Ikaw natin. We'll be having an instant wedding program. Would you mind me hosting your wedding program? Okay, not at all. Hello, my Jess. Hi. Good evening, Kairet. Good evening. I cannot hear you. Gusto ko magsugda. Maayong gabi, Kairet. Mayong gabi. Ay, nanak ako song. Because we are very happy, am I right, Auntie Nelda? That karon we are celebrating love. The union of Justin and April. No? So, yes, instant love, pero I was really the one who volunteered myself to Ate Felon na kanabang somehow bayad sa atong gikaon. Bitaw, na ay, this is the wedding here in the Philippines, no? Very festive. Seems like Thanksgiving, okay? So, I know for sure that you already had your first dance as couple, as husband and wife. But this time, would you mind dancing again as husband and wife? Yay! Kailangan pa mo makakita sa atong bagong kinasal nga musayaw. Isip, Yes! bala, kasawa. Yes! Maestro, dapat ay sweet music ya. Any waltz? Kasi ito ang music Roosevelt. Oh, cha-cha, okay? So let's give a twist, no? Kaya kasagalan ng first dance, sweet man. So this time, we will have a cha-cha. So ladies and gentlemen, let us welcome with a big round of applause, Mr. and Mrs. Jason Barcenas. Yes! Woohoo! Woohoo! Cha-cha! Cha-cha is a famous